Screen, Wael, magkahiwalay kayo ni Jigs para ano? Uy, itas. Hindi pwede si ano sa ganun, si Wael. Oh, grabe. Manok. Manok. Dikoy lang dapat siya. Diyan yung mabili yun. Siya nung pagitnain yung kalbo. Ganun na nga. Kasi titira siya ng 3 points eh. Suwail, rebound. Galing oh. Shoot. Uy. Ganis, pre. Mr. Ganis. Na ano kasi siya. Hindi kasi sanay si Wael sa ganyang laro. Kalma ka lang. Tira. Tangin na patay. Patay ang butiki. Ayun. Ganis. Wala, panis kay Wael yan. Walang box out eh. Salseg? Suwail. Sino yung dalawa? Hayaan mo siya dyan. Dalawa lang? Gumaganon kasi siyang depensa. Dapat bagay. Pagliga talaga, hindi ka pwedeng sunod-sunod. Talaga. Tapos ang referee masilan. Kung nakitang gumalaw kang ganon, Kunti lang. Kahit kunti lang yung ganyan mo lang. tawagan ka talaga. Wala score, dapat nakalaki score ha. Wala score nyo, pre. Doon yung score na kabila. Baliktad kasi yung ano niya. Nice pass. Uy! Yun oh. Ang inahapoge. Bagong gupit yan. Dito baliktad eh. Kumpare ni JP yun. Uli. Sige, kaya mo na yan. Sige. Nice one. Ay ka, sayang. Grabe ang call ba? Hindi na yan. Puti pa rin eh. Wala kang iba? Dito na lang kayo ng damit ni Wael. Nana? Siya yung kasi susundutin. Nel! Relax muna kayo. Huwag muna kayo mag-foul. Taas lang yung kamay. Papagod din yan. Baliktad yung score eh. Hindi, wala. Tingnan mo may. Change score din. Change score. Sakto yan. Bang, bang. Tingnan na. Nice! Randy! Screwder. Nice run! Walang sundot. Lateral lang. Taas kamay Nel! Mag-foul siya. 10 seconds left. Matter siyang pagpunas na. Pumasok din. Lupit yan. Oh, lamang na kayo. Lateral lang, lateral. Walang susundot. Nice pass. Anim. Anim lang din. Wala yung maliit na forma nila. Sa kanya pa rin, oh. Banda yan, hindi pinantay. Mamasa ka, pre. Banda na yan, boy. Oh, isa pa. Tay. Nice pick. Sa inyo yun, lamang kayo isa. 10 na yan. 10 na yan. 10. Pasok ba? Di ba? Goal pa lang? Hindi, mamaya, ano na yan, okay na yan mamaya. Pasok parehas? All in. Hindi, isa lang.
Lamang sila, dalawa. Dito, kabila, oh. Kaya na. Sama daw. 26. Kalalayo dyan. Venga. Good. Good. Nel, huwag ka muna mag-foul, Nel. Hayaan mo na. Sabi ka na rin. Relax lang. Papaul talaga yun dahil baba yung tuwa yun. Oy. Kita. Martin ni Randy ah. Grabe si Randy, ah. Pwede yung matapasa dito. Malit yung Kaya na dong. Nice yan. Oh. may duwain o. Wakil. Libre si Randy, ah. Number 26. May bomba. Penalty. Ulak na yung kamay ko kanina. Walang... Pupunta ba sila guy daw? Bigla na wala kamay ko. Tinawagan. Ano yun si Guy? Si Jen dyan. Maganda din. Si Bicoy tulog. Sino? Bicoy tulog. So di ka na kagad sa umar. Ayun na, wala na. Pumitik na kagad. Walang long pass, walang long pass. Tira. Walang long pass, walang long pass. Tira! Layo. Transport to. Good one. Good one. Nice one. Okay na yan. Ah, dalawa na rin yun. Number 26. Forward, second person. Dalawa yung 26 nila. Ah. Tatlong na lang. Doon sa kabila yun. Dalawa na yun. Oh, dalawa na yun. Second personal foul. Patch na yung laban. Mayroon na nila siya. Oh. 3 minutes and 49 seconds. Nine 14. Favor of Pakistan. Number 1. Santos. Santos. Ha? Hindi na ano kasi siya eh. Katatlo agad eh. Ayan. Rebound by number 5. Santos. Santos. Ganda yun. Sinali ka naman. Okay. Mahala sila Wine. Number... Tira. Pakakanin mo po sila ng isa. Mr. Mr. Diggs.
Pag di pa nakashoot, pauwiin mo na lahat. Time out tayo, pauwiin mo na lahat. Huwag ka nang 3 minutes and 7 seconds. Bigay kayo screen para maka-defense, ay maka-opensa. O yan, o. Number 35. O, di ba? Kasimple-simple ng basketball, pinapahirapan nyo eh. 11. Lateral lang kayo sa depensa, walang susundot. Number 32. O. Pwesto, pwesto. Dribbling. O, libre na naman, o. Mr. Diggs. Okay. Wala. Tulong! Gadyon, dito mama. Okay, kayo daw. Walang pito. Tuloy. Diretso. Sayang. First personal foul, Alba. Still 2 minutes and 40. Well, 16. O, depensa, lateral lang. Wala mo nang susundot. Forma. Sayang, nasobrahan sa bagsak. Sula. Pass number 5. Lakas. Okay. Number 5. Babawail! Babawail! Number 32. Okay na naman. Try. O, pwesto na kayo, pwesto. Wail, ikot ka sa kabila. Parang si Wahay lang. Number 19. While Mr. Randy. Nice one. O. Sistema lang kailangan dyan. 14, 16. 1 minute yung pisto nila eh. Kaya nga eh. Si Randy ba dun sa kuha? Kasi ang hina kasi Wail. Kasi Wail bilis ikot. Alvaro. Counted shoot. Basket tayo, 35 foul, 3-5. Okay, yes. Bonus shot. Bonus shot. Milan na lang ilagay mo kasi uniform pa yung gamit niya. 19-14. Milan ang tao. Alvaro. 4 points. 20. 14. May block na pang foul. Bilang. Randy. Sabay. Atin. $49 seconds. Still. Tira na. Sumagi. Lang. Nice pass. Randy lang ang sakalam. 34 seconds. Alba. Di pa! Traveling. Busin ang oras. Pwesto ka lang, pre. Tira ka lang, Wahay. Wahay. Mr. Randy. Outside. Buti na lang, pinasa. Nice lang. End of the first. Apat lang. Ha? Tinawagan na ni manager yun. Okay. Ito. Bis na. Oh. Good. Nabayot. Huwag ka susundot. Yan. Nice defense. Mr. Chan. Ayun. Pagpadadala na Mr. Chan. Naman. Shoot pa. 22. Buti di tinawagan ng foul.
Good. Good 32. Good. Bayot! Santos. Alvaro. Kaya na! No. Hindi tayo marunong magbasa ng Yun, oh. 3. Score 22-19 in favor of Kapampangan. Okay. Gay, kaya! Direkta. Euro. Pinali. Sili layup. 22-21. Ano lang po ang naman? Lupit ng layup na yun ah. Bumawi sa to. Good. Good. Sapul. Emo! Tuloy! Euro. Palanganin. Hoy! Sayang. Sayang. Diniretso sa atin. Alba. Sige na, bawi, bawi! 24-21. Basket. 24-23 in favor of Kapampangan. Isa lang. 7 minutes 35 seconds. Alvaro. Tigre. Nakita kay Sasa. Sasa. Wala. Chan. Chan. Langkay, kapos ang bilat. Hindi nakita. Good. Tatlo na yun. Apat na yun. Time out. Time out Kapampangan. Basket. All 24. Shooter yung 35 na yun. Yung uniform. Piralto. Kaliwete yan. Kaya nagkakinalan niya eh. Dapat kaliwat. Fifteen to shoot. Basket. Kinakain lang sila ni Alvaro. Ano si Wael? Zero. Ten to shoot. Nice one. All 26. Ilalim mo. Kahit hindi na ako mag-base. Yes po. Wala na. Ay. Basket. Mga barbar. Hoy, wala mo nang tatakbo. Dito muna, tulong muna dito. Ayun oh. Patay. Kalbo! Bayot! Hoy! 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 Napaul pa sa dulo. Line ball stepping. Ba- Danom? Jenny? Hindi mo kaya danom ni Wael? Pwesto na! Pwesto na! Ayun o. Oh, grabe yun ah. Kumikikig pa sa taas ah. Pinabayaan. Bigay! 31-26. Pinaliwa pa. Okay, ubusin na. Now, substitution rep.
Yan, diyan ka sa gitna kuya, para makapwesto si Morales sa ilalim. Sige, laki kain yan. Wala pa rin, malas. Sige na, bawi. Madalo yun, tira. Basket. Oras 5 minuto. Ayaw mo sa akin. Ayaw mo nga sa akin. Ay, lalaksan ka. Bata ka. Isang nabarbarang tira, oh. Hindi, kaya. Counted. Nice shot. Counted. Ayaw mo pa. Foul number 4. Palitan ko. Sub kami mamaya, sir, pag na-shoot. Ref, substitution tayo. Ayan, oh, pwede na. Pasok, palit na. Pogi! Bagong gupit yan. Sir, takip tayo sir ha. Lahat ng player, takip po muna tayo. Base na. Kasi yung referee nakatakip. Takipin kayo. Dapat nag-ready na. Nice! Basket. 33-31. Titirakan niya. Kailan mo yan? Kailan yan? Laptan mo! Baba. Huli. Oh, grabe! Lagang... 33. Tahan. Sablay. Nice! Diego. Kaya na yan, kain. Counted. Binuhat eh. 36 na yan, pre. Foul number 19. Gumawi. Binuhat yung bantay eh. Pinawantahan niya pa. Talaga pag malakas ang apple. Nag-grade mo. Ha? Basket. 36-33 in favor of Sola. Ang lakas ni Wael, oh. Sabog yung bola! Atin, tumama. Nice pass. 38-33 in favor of Paro. Oras 4 na minuto. Ang natitira. Alvaro. Tapos na kayo ng focus. And then, pumpa! Bangin na! Nice! Bayot. Patay ka diha. Ayan na. Lapitan mo, Chan. 39-36 in favor of Paro. Let's go. Cha. Uy! Mahina. Langarin na yung bigal niya ng bola. Walang sundot. Cha. Oh! Dalawa! Wakali. Wow. Sablay. Grabe! Putang na. Tama na kamay, plastic man. Bagong kupit. Habol. Santas! Nasa gitna yung bola.
39-38 lamang ang paro ng isa. Big. Boss. Thank you. Tira! Nice. Uy! Kala ko wala pa rin eh. 41-38. Santos. Atin, tumama sa paa. Tumama sa pa! Chicken na! 41-38. Lumagpo ang paro. Oras! Set to shoot. 6, 5, 4, 3, Nice, Randy. Wala. Ay. Uy! Ay! Reverse, dinala sa laki ng tiyan. 43-38. Ang paro. Albert. Wala na. Bola. Dinadala. Okay! Ayun na! 1 minuto. Check ball, check ball. Nice. Yan, di pa lang, di pa. Uy! Bula! Foul. Kumain yata ng chapati si Randy ngayon ah. Ade! Nakatapati. Gandang depensa. Darak ka sa patin tiniro. Ha? Ah, natabingan? Cross. Dalawa! Big goal. Nice. Oh, pwesto! Depensa! 45-38. 35-38. Andiyan pa yan, atras. Wa! Hawak! Boy. Minadali! Minadali! Pagod ka na ba rin? Wala, hindi siya marunong ng ganun eh. Hindi marunong si Ryan ng ganun. Oh, travel! Nice. Randy. Boss, baba na, baba na! Alvaro. Alvaro. Quintal. Quintal. Wala. Bigyan na. Ran, alis ka din, Ran. Alis ka dyan. Patay! 48-38. Oh, ganun pa rin, depensa! Wow. Sayang. Ilan na si Morales? Dalawa na yun, oh. Number 18. Ilang Dalawa. Diva. Jig, labas, Jig. Hello. Shot. Sige, kaya! Randy Kruger. Oh. Oy, oy! Half. Kaya nga eh. Sige lang, sige lang. Randy Kruger. At pinasa ni Jet. Screen, screen! Ano no? Ito na. 7-0. Now.
Good ball red. Basket. Kasi ninyo, nandiyan po. Martínez. Ha? Meron mo time out. 8 minutes pa lang oh. Isa-isa. Mag-sap na maya. Pag may mag-sap na si ano. 50-42 in favor of Sparrow. Mamaya tayo mag-time out. 8 minutes pa oh. Bigay daw! Schroeder. Pinasa kalikuran. Sayang, dapat kanina pa yung binato. For Kipling. Schroeder. Okay, tatlo. Gamboa. 4 na yun si Gamboa. Apat ka na. Sumagi ka kay Sumagi. Di foul. Sino ang papalitan nito? Substitute red. Sino papalitan? Ha? Sino? Si Wild. Na-release niya yung pangalawa. Sablay lang ha? Pag na-shoot sir, sub kami sir ha, para ngawa mo na. Red sa ba pag na-shoot? Shoot yan! Sige. Pogi. Pogi. Oh, grabe. Lumilipad oh. Hawak muna, hawak! Marty. Dalawa kayo! Alvaro. Alvaro. Saba. Ay, sorry. Sige. Huli! Kinaliwa pa oh. Pinaliwa. Schroeder. Oh, libre na! Kaya! Grabe, bumumba. Bumumba. Naku, tinamaan. Namula yung mata. Alvaro Quinta. Wala. Screen kayo! Bigay kayo screen! Ayan. Step back, baby. Kalwa. Step back. 44. 0 out of 10. Ginagana si Wael eh. 44. Bahala si Wael ngayon. Bumubad. Nice day! Ha? Oh, balik mo mamaya. Balik mo mamaya. Dalawa kayo. Schroeder. Okay. Dead Boss. 11 shots, 0. Yung kumpare mo. 11 attempt, 0. Muna 20. Sa 20 tira, wala pa pumasok. Sino boss? Wael. Basket. Si Wael, palitan mo. Si Wael. Si Wael, nakaka-20 tira na, wala pa pumasok. Nangin na bawi sa rebound, boy. Nakalista eh. Wala. Oo. Alvaro. Lumiriban pa. Balak. Ayaw mo ka ba? Oo. Bagong gupit kasi. Wala. Sige, kaya daw! Walang tawa. Tinaktak eh. Sayang. Santos. Nap. Inaano. Ninyo. Utang na ayaw ipasa. Pwede na, sab. Highlight. Pwede na. 56-47 in favor of Paro.
Intan. Wala. James Boss. Apat. James Boss. Nice one. Nice goal. Time. Sige lang, mama, dumating na. Papatrap ko na yan. Bis na. Okay lang, sakto lang yan. Subukan. Radi Shudeo. James. Yan! Shooter talaga yung buntis. Shooter na yan. Lapitan mo, yan! Nice day. Nino. Oo. Napunta kay Radi. Ay, kalma! Huwag nyo sayangin yung agaw nyo. Yan, nice pass. Nice block. Ano lang to, friendly game. Di naman to ano. Wala sa ano natin. Papawis. Galing pa kasi ng ano yan eh, ng Wapra eh. Nagtagig. Napaligang... Nagtaksi pa yan papuntang Wapra. Forma, Jake. Ayun o, gitna oh. Lakas talaga. Oh, grabe lakas. Gina, bawi. Uy, ganda. Basket. Ah, 61-51. Oras. Sige lang. 20. isa pa. Nice. Ay ka. Ay ka. Dalawang minuto. Ilan na si Kuya? Tatlo na yan? Sige lang. Tatlo na raw po yun. Third personal foul. Tapos ang gumraduate. Marco. Ayaw pa yan. 61-54 in favor of Sparrow. Jake Goes. Nice pass. Supply. Pagod si Kuya. Foul. Paul na naman si Morales. Naipit. Nice pass. Hindi na daw, patapos mo na daw. 1 minute na lang. Patapos mo na. Jake Goes. Nino. Tapos kay Jake Goes. Grabe talaga oh. 64-54 in favor of Sparrow. Isang minuto. Intan. Tumira na press. Wala. Next goal. Talsik. Apat na. Foul. Layo ng narating. Apat na yun. 45 seconds. Alvaro. Basket. Sige lang, bawi kayo, bawi. 26 seconds. Tawid dyan. Tira, Jake. Wala. Kapos. 10 seconds. Last shot. Tira dyan. Yan. Diyan ka lang. 2 seconds. Wala na, hindi umabot. Oh, walo lang, walo. Dalawa dito.
Grabe ah. Yeah. Yun, pasok. Upo eh. Wala. Bikoy. Ay, nice peg. Ay, sayang. Isa pa. Dalawa! Kaya naman eh, ito eh. 65-56. Bikoy. Nagdadala ng bola. Siya. Ay, kalaban. Sa kalaban. Sige lang, bawi! Bumangga sa pader. Foul. Intal. Second team foul. Second personal foul. Basket. Score 66-56. Labangan Osa. Pasok. Challenge mo yan kaya. Challenge mo yan. Tumira ng press. Graduate. Graduate Morales. Bitcoin na lang yung anak. Ayan, palagay. Sakit yung mata. Pinagpindot. Sinundot agad eh. Binabawasan yung power niya. Nagpakitang gilas kasi. Sinundot tuloy yung mata. Riyas, hindi kami matulog. Hindi kami. Sige, chill lang. Dalawa kayo! Isa pa. Ay ka. Mababa. Fourth quarter na. Baba na, baba. Nice. Kaya na, Nel. Nice pass. Ay, ka malakas. Sige lang, bawi. Basket. 57-59. Tira dyan! Tira. Ay, tumira ni dyan. Tira na! Tira! Tira dyan. Nice pass. Gi. Masundot ka naman ang mata mo. Alvaro. Alvaro. Pass to Alvaro. Alvaro to Alvaro. Nambuha, graduate. Post foul. Ay, Paul na yun. Ha? Technical wala ba? It's favor.
35 seconds ang natitira. Alvaro, tumira na press, tablay. Alvaro, sumalampak. Foul. Nila nasisimukan. Foul. Alvaro, tablay. Sinasalitan, sinasalitan. Nice pass. Basket yun. Dong, pasok mo si Randy dong. Randy. Ha? Hindi, hindi. Oh. Itoy. Para masanay si Randy. Huwag ka mahiya dong. Oras, shot clock. Nice. Foul. Yung foul, sumukad na naman. Sumukan. Third. Sige mo na tong. Sumukan, third personal foul. Mauna pa yata mag-graduate si Mojo. Sub. May sasamba ba? Wala na. Okay. Tatlo time out namin, ha? Tatlo. Alvaro. Malis. Practice lang yon. Randy Shooter. Ipinasa kay Tikoy. Runner. Wala. Tira mo, yan. Wala. Yun, oh. Santos. Lumusot. Bull sana yun. Wala. Tumalbok. Galing. Shooter. Nino. Boy. Lapit ko din dyan. Pasa sana yun. Tira! Sablay. Dalawa. Okay? Tama pre. Third to shoot. Kita dyan. Tira! Nice pass. Pass. Ganda yung work ah. Galing. Intal. Wala talaga, hindi pumapasok tira na Intal. Apat kayo! Pesto Randy, pesto! Nasaan si Manuel? Hindi na pumasok. 15 to shoot. Offensive foul. Dong, pasok mo wild dong. Sino, sir? Baba. Patingin na naman ang Lomi, while Alvaro. Lumi. Sub kami sir, sub. Sub. Ilalim ka. Yan. Para mag-practice ka ng ano. Okay na. Shooter. Ipinasa kay Tikoy. Oh, pwesto ka, Wael! Traveling. Not counted. Ay, Wendy. Wala. Pwesto, Wael! Wala. Andres. Ayaw pumwesto na maayos. Tinaw ka tuloy. Tikoy. Right to shoot. Boss Jaime! One back. Wala. Sayang. Alvaro. Walang kumpiyansa. Basket. 3 minutes pa yan, oh. 76-63. In favor of Mano.
Foul. Both teams, warning. Balik mo, balik mo. Walang screen, walang screen. Huli. Goal. Penalty. Basket. Hoy, linisin niyo yung gitna. Walang tao sa gitna. Ay, likod na. Hoy, wag kayong dumikit sa bro sa... Hey, walang pao. Tagal pa tumawag. Foul. Stop line. Kasi kaya yan ng ISO. Pasok lang po. Kaya ng ISO yan eh. Hawak kami. Hindi niya sinecure. Uy! Malas, mabuti lang, malas. Layo, yan! Wow. Grabe yan ta. Baba na! Goal. Reserve timeout siya ha? Reserve timeout. Sir, pa-check na yung defensive post ko. Ha? Pa-check na yung defensive post ko. Alin? Makikita ko pag kinapulog natin. Sabi ko, dito na ko. Nagdrama si Intal eh, no? Timeout! Paro. Luwag. Arnel! Oh, isa pa! Layo! 15 to shoot. Offensive foul. Grabe naman si Rep. Number 7. Penalty. Ayaw Rep. Hindi. Alvaro. Basket. 78-68. Favor of Paro. Bigoy. Pagogi-gogi. Nice. Iwan. Tira! Sila out of 13. Best to shoot. Iwan na yan. Ay, pinasa. Sayang. Sige lang, bawi! Isang minuto. Foul. Kaya tang mag-graduate yun ah. May dalawa ba kami? Dalawa pa? Ha? Siya na lang? Last ball. Basket. Oh, layo! Stress na lang kaya pinasok ko. Layo kayo! Kain yan! Oh, libre. Best to shoot. Tara na yan. Sige na! 14 to ah. 14 to ah.
Sige, naubos na yung oras oh. Sige lang, sige lang. Hindi kayo pumapasok eh. Supply. Malas din sila. Ano, hindi na nahawa. Ruben. Basket. Oh, wala na, wala na. 30 seconds. Wala na. Tira mo! Gago tira mo. Wala na si Mael. Kinabahan. Kinabahan yata si Mael. Wala na. Pare mo, pang 24 ng tira oh. 1872 in favor of Barrow. Kinabahan yan si Mael. Wala. Pare mo, pang 24.